دو اشعار شان صدیق اکبر سیدہ پاک کی بارگاہ حاضری اور نام ایک شعر مولا حسین کی بارگاہ خاص توجہ. میں نے کہا 2020 میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے. ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ پیدا ہوا، نقل کفر نباشد سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے آپ کے میرے سر کے تاج، صداقت کے تاجدار خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کافر کہا گیا. حضرت عمر فاروق کی ناموس پہ حملہ کیا گیا، حضرت عثمان غنی کی ناموس پہ حملہ کیا گیا. آج میں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوں. آج یہاں سے پیغام جائے، صحابہ کے خلاف بھونک کر یوں کے جانے والے اور ہیں، صحابہ کے حق میں بول کر مدینے جانے والے یہ بیٹھے ہیں. کون کون ایسا عاشق ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کے الف سے لے کر ولی کی یہ تک سب کا غلام ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے، ذرا ہاتھ اٹھائے. میں کلام پڑھتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حق میں سبحان اللہ کہیں گے؟ ایک بار بول کے بتائیں کتنا اونچا کہیں گے. بس ٹھیک ہو گیا. طاہر بھائی بطور خاص اسے ضرور ریکارڈ کیجئے گا، اور جیسے آپ سوشل میڈیا پہ مکسنگ کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اسے ضرور پیغام اپلوڈ کیجئے گا. میں نے کہا محبوب محمد عربی نے، محبوب محمد عربی نے جن منیا آپ صدیق، محبوب محمد عربی نے جن منیا آپ رفیق، او صدیق جن منیا آپ رفیق، او صدیق اسلام سے سب کچھ دارن دی بھائی رب تو جس توفیق، او صدیق جب عاجز پاک صداقتی قرآن کرو تصدیق، او صدیق جن مذہبی آکھن آنکھ اپنی جڑا آج بھی ہے نزدیک، او صدیق. کون صدیق؟ نبی دا دل پر، نبی دا پیارا، نبی دا دل پر، نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر. نبی دا دل پر، نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. کلام کے صرف 2 اشعار پڑھوں گا، وقت تھوڑا ہے، پھر کبھی آیا تو پورا کلام پیش کروں گا. قبلہ شاہ صاحب نے دعا دے دی ہے، میرے لیے سند ہے. گزارش کرتا ہوں جب میں ایسے کروں نا، ایسے آپ نے دونوں ہاتھ گواہ بنا کر سینے کا زور لگا کے کہنا ہے صدیق اکبر. کیا کہنا ہے؟ کون کون کہے گا؟ سارے کہیں گے، اسٹیج والے بھی. چلو ابھی پتہ چل جاتا ہے. میں ایسے کروں، آپ نے کہنا ہے صدیق اکبر. دعا کرتا ہوں جو اونچا کہے اسے اس وقت تک موت ہی نہ آئے جب تک سیدنا صدیق اکبر اپنے آقا کے ساتھ گھر پھیرا نہ پا جان، کلی عرش نہ بنا جان. میں نے کہنا ہے ایسے، آپ نے کہنا ہے صدیق اکبر. کیونکہ کلام بالکل تازہ ہے اور تازہ کلام کے لیے توجہ چاہیے، اور ان کی داد اور دعا کے ساتھ ہی کامران ہوگا. میں پہلے چیک کر لوں کہ یہ بولیں گے بھی یا نہیں، ورنہ کلام پھر کبھی پڑھ دوں گا. یہی وقت کی کمی کے پیش نظر اسے بھی نہیں پڑھتا، چھوڑ دوں گا. پہلے چیک کر لوں یہ کہتے بھی ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب کلام سنیے. میں نے کہا نبی دا دل پر، نبی دا پیارا، نبی دا دل پر، نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر، ہے شان والا، ہے شان والا، ہے شان والا، ہے شان والا صدیق اکبر، صدیق اکبر. اسٹیج والے بھی آواز آخری عاشق تک چلی گئی. میں سمجھا گا میرے اتھے آن کا مل پہ گیا. نبی کا دل پر، نبی کا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر، ایمان سونے سے سب کو پہلے لے آن والا صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق
پہلا شعر سنیے، پہلا شعر۔ اور شان بھائی آپ کا احسان ہوگا، آپ یہی کے رہنے والے ہیں، اگر اگلے شعر پہ کسی کا ہاتھ نیچے نظر آئے اس کا آئی ڈی کارڈ ضرور چیک کیجیے گا کہاں سے آیا ہے، اپنا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے اور ہم اکیلا علی علی کرنے والے نہیں ہیں۔ کامران بھائی بڑی دور سے چل کے آئے ہیں، ہاتھ کھڑا نہیں صرف کرنا، یہ شعر جب پڑھیں گے شعر کے آخر میں جب آپ نے صدیق اکبر کہنا ہے تو اٹھ کے 1 منٹ کے لیے صدیق اکبر کا نعرہ لگانا ہے، نعرہ خلافت۔ یہ جب پڑھیں گے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ہم صرف حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم علی علی کرنے والے اکیلے نہیں ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا بلکہ خود کھڑے ہو کے صدیق اکبر کا نعرہ لگانا ہے۔ دیکھیں نا، اسے کہتے ہیں اتاری منافقین پہ بھاری۔ میں احسان بھائی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے محبت کا اظہار کیا، میں گزارش کروں گا کہ آپ نے اٹھنا نہیں، بس آپ کے ہاتھ اٹھ گئے سمجھوں گا آپ اٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں تانوں چیک کر لیا پہلی بار آ کے تہاڈا کھلوانا بھی اوکھا ہے، کھلو جاؤ تو بہانا بھی اوکھا ہے، تو مہربانی کر کے تسی ہاتھ اٹھا کے بول دیتا کہ کلیجے سے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ میں نے کہا حدیث بھی ہر کتاب بچے، حدیث بھی ہر کتاب بچے، کیمرے والے بھائی کیمرہ گھمائی، حدیث بھی ہر کتاب بچے، یہ کوئی نہ مننے تے ہو دی قسمت، حدیث بھی ہر کتاب بچے، یہ کوئی نہ مننے تے ہو دی قسمت، اور چاہ کے مدنی موٹے آتے پھران والا صدیق اکبر 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 صدیق اکبر۔ سارا کلام چھوڑ کے اس کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ کر رہا ہوں۔ زمانے بھر دے امام حیدر، او بیٹا او بچوں او توجہ کرنا، اس بہانے سارے لے جاؤ پر توجہ ضرور کرو۔ میں نے کہا زمانے بھر دے امام حیدر، زمانے بھر دے امام حیدر، امام حیدر صدیق اکبر، زمانے بھر دے امام حیدر، زمانے بھر دے امام حیدر، امام حیدر صدیق اکبر، وہ بندہ اپنے مقدروں پہ رو جب ہاتھ اٹھا کے بولے زمانے بھر دے امام حیدر، امام حیدر صدیق اکبر، حکم نبی دے نماز سب نو پڑھاؤن والا صدیق اکبر 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 کوشش کرتا ہوں کسی کے کام کو نہ چھوڑوں، نئے سے نئے کلام پڑھنے کا عادی ہوں، جس کا کام اسی کو ساجے۔ بالکل نیا کلام آپ نے سنا اور بالکل تازہ کلام پہلے کسی سے سنا ہو، کوئی دعا نہیں کوئی داد نہیں، اس مصرے پر سیدہ پاک کے ذکر میں شامل ہو جائیے گا۔ بالکل تازہ کلام کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں، توجہ کرنا جی، توجہ کرنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ۔ اس مسئلے پہ قبلہ شاہ صاحب ہاتھ اٹھا دین تو پھر تو سمجھ جانا بھی گل میں ٹھیک کی ہے، تو پھر تساں بھی ہاتھوں میں گواہ بنا کے اٹھا کے اپنی بخشش کی سمجھ واسطے ضرور ہاتھ اٹھا کے لہرا کے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کا ورد کرنا ہے۔ میں نے کہا رب دی آیت، رب دی آیت مصطفیٰ دا معجزہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ،
سیدہ طیبہ رب دی آیت مصطفیٰ دا معجزہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ طیبہ جہاں ہاتھ تھلے رہ گیا ہوں اس مصرے کو انہیں بھی ہاتھ چکنے اگر انہوں لفظ بطول کی سمجھ آ گئی تو ضرور بولے گا کہا رب دی آیت مصطفیٰ دا معجزہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ وقت بطولہ وچوں جس دا مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ طیبہ طاہرہ شیر دیکھنا شیر آپ سٹیج والے توجہ کیجئے گا مصطفیٰ لئی رحمت رحمان ہے مصطفیٰ لئی رحمت رحمان ہے وہ بندہ اٹھے بعد خود بھی بخشا جائے وہ دا ماں پیو بھی بخشا جائے وہ دی ماں بہن بیٹی جنت حضور کی بطول بیٹی دے پڑوس سے ہوئے جیڑا ہن ہاتھ چک کے بولے مصطفیٰ لئی رحمت رحمان ہے کل ایمان بھی نصف ایمان ہے چادر تطہیر دی جو آن ہے فاطمہ قرآن داوی قرآن ہے جس نے آنا عرش تو اتری ردا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے کلام یہ چھوڑ رہا ہوں پھر کبھی وقت دیکھ رہا ہوں توجہ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے اب بیٹا ادھر توجہ کری سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہاں دے بچے بطول دے مالک نے دو جہاں دے بچے بطول دے ہسدائے تیر کھا کے بھی بابل دی گود وچ بیٹا گلا نہ کری اللہ دی قسم میں لگے گا جی میں بغیر پستول تے قتل کر گئے ہو یہ جگر تے خون جو نکلے مصرے نے خدا را توجہ کرنا میں نے کہا ہسدائے تیر کھا کے بھی بابل دی گود وچ ہسدائے میں 6 ماہ کے ننے علی اصغر کی بات کر رہا ہوں اتنا تو ماں کا دودھ بھی نہیں پیا جتنا دین محمدی کے لیے خون بہا دیا ارے آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گیا ننا علی اصغر ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں تیر کھا کے بھی بابل دی گود وچ ہسدائے تیر کھا کے بھی بابل دی گود وچ اصغر کا مطلب ہے چھوٹا اکبر کا مطلب ہے بڑا پہلی بار آیا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر میرا مصرع اکبر ہو تو آپ کی داد بھی اکبر ہو سبحان اللہ اتنا اونچا بولیے گا کلیجے کی ٹھنڈ پہ جائے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہاں دے بچے بطول دے ارے ہسدائے تیر کھا کے بھی بابل کی گود بڑیاں کے پہاڑی پہ گئے چھوٹے بطول اور میرے اس مصرے کے نہ بولے ایک منٹ واسطے زبیر صاحب خاموش رہنا میں بالکل ہولی انہاں دی آواز سننا چاہنا آواز دے وچ کدھرے اے نہ پتہ لگے بھی یہ کتنا اونچی بول رہے نے میں بالکل ہولی بول کے انہاں دی آواز سننا بھی انہاں نے میرے اس لفظ دی کی قدر کیتی گزرے ہوا دا جھولا وی گزرے ہوا دا جھولا وی اکھاں میٹ کے گزرے ہوا دا جھولا وی اکھاں میٹ کے گہرے جہاں دی سوچ تو پردے بطول جہاں دی سوچ تو پردے بطول دے ساری نقابت اکبر سے اے میرے جملے دا مل پانا قربان کائنات نہیں
हो जाती सी उदों कुर्बान कायनात भी। शायद आवाज में समझ ना आए लेकिन एदा लुत्फ जो अल्लामा साहब जो किबला शाह साहब लैणगे वो यकीनन मेरे वास्ते सब कुछ हो ये। मैंने कहा कुर्बान कायनात भी हो जाती सी उदों कुर्बान कायनात भी हो जाती सी उदों। पैरों पर खलो के बोलो फिर भी हरकत नहीं होता। जरा चुप रह गया वो अपने जमीन की अदालत ला के अपने जमीन का फैसला जरूर करे। कुर्बान कायनात भी हो जाती सी उदों कहते सी जब हुजूर मैं सदके वजूद अरे पुज़े सैयदा में इज्जत तमामी न चली जाए हश्र तेरे नाम की बदनामी न चली जाए। रखते नहीं अदावत हम ज़हरा की आल से डरते हैं कि हैदर की गुलामी न चली जाए। डरते हैं कि हैदर की गुलामी न चली जाए। यहीं पे ये कलाम छोड़कर आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ जिस पे मुझे उम्र का टिकट मिला और जब से मिला है सैयदजादे से मिला है तब से मैंने अपने ताई ये फैसला किया है कि ये कलाम जिंदगी की आखिरी सांस तक हर महफिल में पढ़ूंगा। जिस पर करीम आका ने करम की मोहर लगाई क्या जिसका पीर हुसैन है ना अब उसे मुझे कहना नहीं पड़ेगा कितना ऊंचा हाथ उठाना है कितना ऊंचा सुभान अल्लाह कहना है कब कब कहना है ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। अब देखता हूँ कौन बोलता है। मैंने कहा रसूल ज़ादे आखिरी रसूल ज़ादे बतूल ज़ादे 10 सालों को शान की रसूल ज़ादे बतूल ज़ादे 10 सालों को निशान किए। हसन का जानी हसन का प्यारा जनाब ज़ैनब तबीर भी है रसूल नाना पापा अली है। अजेरी पूछना हुसैन की है अजेरी पूछना हुसैन की अजेरी पूछना हुसैन की अजेरी पूछना हुसैन की अजेरी पूछना हुसैन की। इंतजामिया वाले कहाँ गए बेग फैमिली के अहबाब उन्हें कहता हूं अभी इनकी आवाज नोट कीजिएगा। आज की महफिल की फिल वक्त सबसे ऊंची आवाज ना आए तो मेरा नंबर डिलीट कीजिएगा और आज के बाद नकाबत छोड़ने को और फिर सुनने को तैयार हूं। तवज्जो मैंने कहा रसूल ज़ादे बतूल ज़ादे 10 सालों को निशान किए। हसन दा जानी हसन दा प्यारा जनाब ज़ैनब कबीर भी है रसूल नाना बाबा अली है। अजे भी पूछना है हुसैन की है ओ हुसैन की मां नबी दी थी है। अजेरी पूछना हुसैन की अजेरी पूछना हुसैन की ये कलाम के अशार हैं 18। वक्त थोड़ा इसलिए सिर्फ 17 पढ़ रहा हूं। बैठे टुर गए हो जरा हाथ उठा के आखो ना सुभान अल्लाह। जेड़ा मुस्कुरा के ताजा दम होया जरा यकदम आखे सुभान अल्लाह। शुक्रिया। आखिरी शेर 17 छोड़ रहा हूँ सिर्फ एक शेर पढ़ रहा हूँ फिर कभी इंशाल्लाह पूरा कलाम आपको सुनाऊंगा। सोशल मीडिया पे भी आ चुका है वहां भी सुन लीजिएगा लेकिन आज थोड़ी देर लाइव आखिरी शेर पूरी तवज्जो पूरी बेदारी पूरी सरसारी के साथ पूरी वफादारी के साथ सुनिएगा। मैंने कहा खलोते सोचन कखों हौले खलोते सोचन कखों हौले किमें है नेज़े पे लब न खोले। खलोते सोचन कखों हौले। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों मीठी मीठी बात सुन लो। मैंने कहा खलोते सोचन कखों हौले किमें है नेज़े पे लब न खोले। हैरान ने सब यजीदी तोले बगैर फर्दे हुसैन बोले। पहली बारी एहसान साहब इतने कामरान आया है ते अल्लाह करे आंदा ही रहा
ये ना होवे अगले साल फोन करके आखा मुझे क्यों निकाला। ए आखिरी शेर है कि मैं गुजारिश ये कर रहा कि मैनू ये दसो भी इत्थे सरैकी समझ आ, सरैकी समझ आओगे? दिल कर रहा गिरा ला लवा, सरैकी मिठी जुबान है, जरा हाथ उठाओ ना, जरा बोल समझ सकता है। हाथ चाना सौखा है, चौथी लाइन ते बोलो तो मैनू पता लगे तुहानू सरैकी दी कितनी समझ आई है। दीन अहदाए हुसैन होवे, ईमान अहदाए हुसैन बोले, यकीन अहदाए हुसैन चुपे, बयान अहदाए हुसैन बोले। ओ देखो नेज़े उत्ते हुसैन इब्ने अली दी इज्जत, हुसैन अहदाए कुरान बोले, कुरान अहदाए हुसैन बोले। मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है। सादात की मौजूदगी में ये आखिरी पैगाम दे रहा हूं, मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है। ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। कौन कहता है कि सैयद सरदार नहीं, सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है। और खरीदारों से कह दो कीमत ना लगाए, होने अली कहता है बिकता नहीं, बिकता नहीं है, होने अली कहता है बिकता नहीं है। जुमला साहिबान जो प्यार दे रहे हैं शुरू से लेकर अब तक जिन्होंने प्यार दिया, इस आखिरी गिरा पे मुझे गुमशुदगी का ऐलान न करना पड़े, पूरी ताकत लगा के आज की महफिल की ऊंची आवाज आपका प्यार समेट कर यहाँ से राजी राजी जाऊं, पूरी ताकत लगा के बोलिएगा। किबला शाह जी, है दर्द खून दी ए लोको तस्वीर दा नाम हुसैन है, दर्द खून दी ए लोगो तस्वीर दा नाम हुसैन है। कैमरे वाले भाई जरा कैमरा इन्हां पे रखी, है दर्द ये उछल के बोलेंगे, मैं चाहना भी ये भी महफूज हो जाए। है दर्द खून दी ए लोगो तस्वीर दा नाम हुसैन है, ज़हरा दे शीरे अतहर दी तासीर दा नाम हुसैन है, नाने दे सुपने दी वाहिद ताबीर दा नाम हुसैन है। सानू मौत ने यारो मारना की और साडे पीर दा नाम हुसैन है। टोले बगैर घर के हुसैन बोले, शहीदा दी ए हो जिंदगी है तेरी पूछी नहीं हुसैन की, तेरी पूछी नहीं साथ साथ आप भी तैयब प्रोडक्शन वाले ताहिर भाई, आप इस बात की तायीद करेंगे कि इस टाइम बंदे का बोलना बड़ा मुश्किल होता है, और चार ऐलान जब बगैर नकाबत के हों फिर नकीब बोले फिर तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मौला हुसैन का जिक्र हुआ, अब आपके चेहरों पे रौनक आई, हाथ उठे, जुबानों के ताले खुल गए, ऊंची आवाज़ में सुभान अल्लाह। अब तो मैं 2 घंटे भी पढ़ूँ तो आप बोलेंगे अजय भी पूछना है हुसैन की। शुक्रिया।